أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء دمنا سورة القرآن كنا على وتقعد أمبالك ولا كو سورة النساء سورة نمرو نانيدو bon amena kuma min kan komi fana de ko ale sire be bako ambe min fo virement do nyana islamia fendo e nita don I kanida do ala tu n'es pas obligé ka bo kuma be ka mogo do défend ko do la jago te ka fo kuma be ke avocat défenseur islamia fendo de ala krako sallallahu alaihi wasallam qad taraktum ala albayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Ala kara ko sallallahu alaihi wasallam ko nyawto sira jelen ne ka asu ana kile be kile mo shite devie ka bo sira nga fona kara mo kuna ngoy mo halakile ala kara ka sikisi ne ba ga sira jelen ne voilà ako wa man ya'shu minkum fasayara ikhtilafan kathira kuli mo balula ko ibena fongo nyoya chama ba de islamia kono ako fongo nyoya be na chaya ale ka takasira abena séparé fo ka takasara bi wolonvla ani takasira saba ko me ko kelendron be aljana kono atobe be jahannama kono. D'accord, on va continuer. Nikahul muta abe fo cogo di muta yere de ko ka damuta furu o de muta nikahul muta ka damuta furu la bon mali bamanaw ba fo ko furu kunguruni ka damuta furu la ka damuta ka fo abe beni wati de kan abe beni wagati de kan ka wagati kala o de mutaay ala kra kisi ne mabaye aya baliwa ama baliwa amena ni qur'ana aya ye amena ni hadisa ye parce que anya na be akama ambe hadisa ke ikra na fana okay ako araka sallallahu alaihi wasallam ako afle karanata ma kalanga korofo parce que muta islamia la akumbe ben alakra sallallahu alaihi wasallam a chilin ala ay san sabake abega mogo wele dukula kakla ga san ala ordre da masisa akake bangila ay san tanke magan kono abega ala wele bangila san saba dugula santan ka yira mogo la pian kenekan. Ok, o te santan sabaye ani magan ga soro ka gen sallallahu alaihi wasallam ka gen ka bo magan atara fo madina atara toifa olu fana ya gen ka boni gba kure ka kungolo so sallallahu alaihi wasallam abora yesi sanno kata madina ka de usigi ka kumbe kusigi ka alakara kumbe sallallahu alaihi wasallam o be kara sigi yoroye aye santan fana ke madina e ka kon aka saya nye parce que amena ni histoire tan pour que mogo ka famia alakra aka chili sam bin asa asele sam bin ma ala yake chide sallallahu alaihi wasallam akele chide sisa akela ka sam wani sabade ke abe chide ya kono nana bo sam wani saba kono ay santan saba ke magan san saba folo awoke dugula santan min daroka awoke bangela anuma bela uya gen atale madina san atara santan ke madina bo santan kono ay san wolonvla nyana ka ay san atako folo madina ay san kele san fla san saba san nani san duru san wolonvla ko fara santan saba kan ça fait 100 mois bon o be kun kono muta kun be islamia kono parce que anga kuma expliquer 100 mois kera u ba ke ama fo ka madilka ke adela ka ke bon san saba laban de kono aka bole magan kata madina ay san wolonvla kono sisan o de la aya interdit ko aka ke o hadisa ban bolo rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako ko ka dabla. Ok, un exemple
glok même yo silamɛya kɔnɔ silamɛw u kun b'u fa dɔlɔ la piyan u kun b'u fa dɔlɔ la piyan o de kama ala fɔ ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal adlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ala nana aya jigi k'a fɔ ko a ye gulɔ min dabila ko gulɔ man ɲi o kɛra dɔrɔn sabaw y'u ka gulɔ bɛɛ labɔ so kɔnɔ o kɛra madina de ka gulɔ bɔn kare kɔnɔ dɔw ko fo ka gulɔ woyo karew kɔnɔ gulɔ tun bɛ min o ye kelen k'i to seli kɔnɔ ka kuma ala ko k'an k'o fana dabila i bɛ to seli la aw kana kuma wa qumu lillahi qanitin ni donna seli kɔnɔ i tɛ kuma fɔlɔ la n'i kun nan'u sɔrɔ seli la i b'u ɲininka a bɛ arakan joli la a b'a fɔ an ye arakan 2 kɛ u bɛ continuer ka seli mɔgɔ tun bɛ gulɔ min ka seli ala nana nin bɛɛ bali gulɔ tun bɛ min mutaa fana tun bɛ kɛ kuma kɔrɔ koloma yɔrɔ mutaa tun bɛ kɛ ka damu ta tun bɛ kɛ bon hadisa filɛ nin ye hadisa ala kɛra kisi nɛma b'a ye minnu b'a la k'a bɛ daga a ye na ni kumakan dɔ ye dɔrɔn ko ala kɛra ko a y'a kɛ ko bɛ ala kɛra ko baasi t'a kɛli la ka n'i sigi dɔrɔn ka kuma tɔnɔmi dɔrɔn ka n'i sigi dɔrɔn ka kuma ɲagami o ma fɔ dɛ na ni hadisa dɔ ye ko ala kɛra kisi nɛma b'a ye a ko a y'a kɛ ok o ye kelen ye ala kɛra kisi nɛma b'a ye a tilara k'a fɔ man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar alakira sallallahu alaihi wasallam ko ni mɔgɔ i tugu ka galon de ale alakira la mɔgɔ i tugu ka galon da alakira la k'i sigiyɔrɔ la bɛɛ ka jahanama kɔnɔ a y'o de fɔ k'i tugu ka galon ta ka da ala ka ciden na k'i sigi i k'i sigiyɔrɔ la bɛɛ jahanama kɔnɔ a ye nani alakira kisi na a ye nana ka kumakan dɔ dɔrɔn kumakan min ko a ko k'a kɛ hakilina ko an mago foyi tɛ hakilina la k'i sigi dɔrɔn ka fɛn dɔ ta ka fabriquer k'a fɔ a ye sira ala ɲɛ ittaqullaha wa kunu ma'a sadiqin an ka sira ala ɲɛ an ka kɛ tiɲɛtigi ye parce que n'a sera vilomaniya bɛ yen silamɛya bɛ yen politiki bɛ yen silamɛya bɛ yen ka politiki kɛ sa an b'o faamuya mais k'a fɔ k'i bɛna ala ka kumakanw de ta k'o tɔnɔmi k'o k'i sago ye ça c'est très très dangereux gulɔminaw olu fana ka n'a fɔ k'u bɛ hadisaw ta k'u b'o ɲagami k'o di mɔgɔw ma ala tɛ jɛn n'o ye ala kɛra tɛ jɛn n'o ye adamaden n'i tɛ fɛn o fɛn dɔn n'i ko i bɛ mɔgɔw kala la i b'u lafili a la de ne filɛ ne tɛ alimankan mɛn ni ne taara ko n bɛ mɔgɔ kalan alimankan na n b'a lafili de i tɛ fɛn fɛn dɔn souvent i k'i makun o de kama fɔ ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ suratul isra wala taqifu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula ko i kana fɛn fɔ fɛn min dɔnniya t'i yɔrɔ la ko parce que i ka dɔn inna sam'a i ka mɛnni wal basara ani ka yeli wal fuada ani dabara kullu ulaika kana anhu mas'ula alkiyama ala bɛ ɲininka nin bɛɛ de la kelen kelen a ye sira ala ɲɛ a kana na mɔgɔw lafili silamɛya kɔnɔ an ka continuer ni hadisa ye parce que a tɔ kɛra jokoro ye sisan mɔgɔ minnu tɛ fɛn dɔ diinɛ la olu bɛ n'u ta k'u sigi ka essayer hali u bɛ ala ka kuranɛ ta ka gɔrɔjigɛniya défend maliyɛn bɛ nin bɛɛ kɛ o de kama ne bɛ siran maliyɛn ɲɛ et puis j'avais oublié d'ajouter quelque chose dès le début ne ta tɛ clash ye ne ta tɛ mɔgɔ kɔrɔmatigɛli ye parce que comme bɛ réseau nin kan c'est pas bon n tɛ ka mɔgɔ si défend tiɲɛ la k'i sigi ka mɔgɔw lebu ta ka bɔ n'a ye c'est haram silamɛya la kɔni c'est haram bi c'est haram sini an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'a wo tɛ wo don an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna alhaqu yuqal k'i bɔ ni mɔgɔw ka gundo ye ka bɔ ni mɔgɔw ka kow ye silamɛya tɛ jɛn n'a ye dɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna piyan voilà ok an ka bila ikara na sisan nin ye bukhari kɔnɔ nin bɛ muslim kɔnɔ an bɛ tila ka na ni ala y'a fɔ cogoya min na ni mun ko ale dalen tɛ bukhari la k'ale dalen tɛ muslim na an bɛ na na o ye fana ok an ali radiyallahu anhu kabura ali yɔrɔ radiyallahu anhu ala ka jɛ bɛ ali ma anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ko k'a fɔ ko an k'a dɔn ko ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam naha an nikahil mut'a wa an luhumil humur al ahliya zamanu khaybar a filɛ bukhari kɔnɔ hadisa numéro bukhari ta ye hadisa numéro 7000 ani numéro 900 ani numéro 79
3979 Bukhari ka hadisa numéro o y'o ye. Bon muslim ta a bɛ muslim fana kɔnɔ. Muslim ta hadisa numéro wa kelen ani kɛmɛ naani ani numéro 7 1407 Bukhari ni muslim bɛɛ nana ni hadisa ye ɲɔgɔn fɛ. A kɔrɔ k'an ka dɔn ko ala ka ciden ali kota ko a rasulu ala ka ciden anna kɔrɔ arabukan na aw k'a dɔn o ye ka gɛlɛya dɔɔni. Anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an nikahil mut'a ko ala kira kisi nama baye a ye baleli kɛ ka bɔ nikahil mut'a ka damuta furu ka muso furu wagati kungurunin kɔnɔ ka muso furu wagati ni kungurunin kɔnɔ k'i damuta la ko an ka dɔn ko ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye damuta furu k'a y'a interdit a bɛ Bukhari kɔnɔ a bɛ Muslim kɔnɔ hadisa 7979 o ye Bukhari ta ye. Muslim ta ye hadisa 1000 hadisa 400 ani hadisa 7 o ye Muslim ta ye ko ani fali sogo ala kira sallallahu alaihi wasallam a y'an bali ka damuta furu siri kɛ ani ɲɔgɔn cɛ ka ni fali sogo fana a kan kana fali dun luhumul humr al ahliya so kɔnɔ fali parce que kungono fali ko tɛ so kɔnɔ fali ala kira ko kisi nama ba ye falin kuruni ko an kana dun parce que silamɛya la a bɛ bɛn hali bi so sogo an caman tɛ min kalama so sogo i bɛ se k'a dun ala kira ko kisi nama ba ye basi tɛ so sogoli la so sogo cheval so le cheval je pas ou so de do so sogo ke o bɛ se ka dun mais fali sogo kan ka no dun o hadisa fɔlɔ ye fɔlɔ. Ok, on va avancer. Les chiens à boire et puis la caravane passe. Kowa an Rabia bun Sabra al-Juhani anna abahu haddathahu annahu kana ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ko Juhani afa ayafa nyana wa yasru alefa uni alakra be ɲɔgɔn fɛ sallallahu alayhi wa sallam ako ko alakra ko kisi nama baye faqal ako ya ayuhan nasu inni qad kuntu adnaytu lakum fil istimti'a min an-nisa wa anna allaha qad harrama dhalika ila yawm al-qiyamah faman kana 'indahu minhunna shay falyakhlil sabiluhu wa la ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an. Okay, alakra ko ako adi sahaba ke ko kale fa oni alakra kuma ɲɔgɔn fɛ sallallahu alayhi wa sallama u kuma ɲɔgɔn fɛ alamɛ ku kuma ɲɔgɔn fɛ ko rasulu sallallahu alayhi wa sallam ala ka ciden ko ale kun jɛra aw ma a kun jɛna silamɛw ma u ka damuta furu kɛ u ka alakra kun jɛra n'a ye k'u ka damuta furu kɛ wa anna allaha qad harrama dhalika ila yawm al-qiyamah ko me ne kun jerana akake ko me ala ye a haramya aw ma bi fo ka taa fɔ ko lahara sira donc haramu no don fo ka taa fɔ diɲɛ wulila ala kira o fɔ ne kun jerana ye mais ala ye ordre di yan k'a fɔ ko a haramyara fo ka taa fɔ dugukolo melekela don min na silamɛw ma ala kira ka kumakan sallallahu alaihi wasallam a haramyara o de kama ala b'a fɔ wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ala kira sallallahu alaihi wasallam te ko ala ko k'a tɛ ko foyi k'a kun fɛ a ye ko kɛ ko ala de y'a yamaruya n'a ye in huwa illa wahyu yuha a bɛ bɔ ala de yɔrɔ ale ka kuma o kuma a y'a kɛ tan a kana kɛ tan a bɛ bɔ ala de yɔrɔ jibirila de bɛ n'a fɔ a ɲɛna a fu ɲɛna o kuma ala de o sɛbɛntiya kuranɛ kɔnɔ suratu najmi kɔnɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye fɛn fɛn fɔ a bɔra ala de yɔrɔ ko bɔn ka a y'a haramiya ka damuta furu kɛ i ni muso ka bɛn a la wagati kunkurunin kɔnɔ an bɛ furu siri kalo kelen kalo fila kalo naani ko c'est haram ko ala y'a interdit ila yawmil qiyama fo ka taa fɔ ko buru fiyɛra don min na fo ka taa fɔ buru fiyɛra don min na Yusuf ɲɔgɔnkolo yɛrɛ ko buru fiyɛra don min na fo ka taa fɔ buru fiyɛra don min na Yusuf c'est mon ami aussi. Ok, an ka hadisa tɔ laban a ko ok c'est très très simple a ko sisan ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ala y'a interdit fo ka taa fɔ buru fiyɛra don min na ko mais n'a sɔrɔ sisan aw ni dɔw kun bɛnnen don a la ok n bɛ 1000 d'i ma n bɛ 2000 d'i ma an ka damuta furu kɛ nin kɔfɛ sisan ne ka kumakan nin kɔfɛ sisan
e ka taa so i ye fɛn min d'a tigi ma muso nin ma k'i b'o minɛ a la ko parce que ko contrat ma dafa ala kɛra ko fala ta'khudhu minhunna shay'an a ye fɛn fɛn d'u ma k'a kana foyi minɛ u la a y'a dabila dɔrɔn aw kun bɛnna fɛn fɛn kan n'a y'a d'u ma kaban o kɛr'u garisɛgɛ ye c'est interdit aujourd'hui o bɔra adisa bɔra jɔn o bɔra muslim yɔrɔ adisa 1000 ani adisa 400 ani adisa 600 1406 hadis o bɔra muslim kɔnɔ silamɛya tɛ kunfɛ diinɛ ye dɛ ala kɛlɛ sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju allaha wal yawmal akhira wa dhakara allaha kathira a fɔra de kan ka to ala kira kɔ kisi nɛma ba ye a ye pa o pa ta an k'o kɛ a ko min man ɲi an ka sɔn ma a ko kan min to yen k'an ka min kɛ k'an k'o kɛ an tɛ mɔgɔ si nani hadisa ye dɔrɔn ko ala kira sallallahu alaihi wasallam a y'a kɛ a banna n'o kɛra hali sini ne yɛrɛ bɛ muta kɛ o ba ma denmuso la nkɛ ok o to ye wa o t'an ka dalula fila daluya parce que arabu ko dalil an ko daliya filanan ye fɔlɔ hadisa kɔnɔ ok an ka hadisa tɔ laban parce que kumakan dɔ bɛ tugu a la o fana o b'an arrange kosɛbɛ madina ko la tuguni hadisa jolinan ye nin sisan fɔ filanan nin an sabanan ye عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال jɔnba parce que a bɛ yɔrɔ dɔ fɔ madina la a bɛ komi ne m'o yɔrɔnin kalan quoi donc n bɛ n'o yɔrɔ de ɲini sisan n bɛ tila k'an da don o fana na silamɛya tɛ mɔgɔ ka diinɛ ye dɛ ala ka diinɛ de don ka cɛ hey a ye sabali walayi fɛn dɔ a ka gɛlɛn ma o ka fisa i ka i sigi ka nkalon tigɛ quoi parce que an bɛ silamɛya kɛ n'an an seko damayira de ye wala an ye hadisa min kɛra a ko ila yawmi voilà ko hadisa n bɛ segin kɔ dɔɔni parce que hadisa 1477 muslim kɔnɔ ale ni 3979 kɔnɔ hadisa a bɛ mot dɔ tugu a la ne ɲinɛna k'o fɔ n bɛ n'o fɔ sisan an ka kuma a ma sira bila a ko أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمان خيبر نكون ينانو مودي كو زمان خيبر كو على رسول الله عليه وسلم أي باليكي كابو da muta furu ini muso ka bɛn wagati kelen ngunu kelen fila ka taa a bɛ furu kɛ ka da yɔrɔnin ma dɔrɔn ala kɛra sɔla k'a ye baliki o ma ani falisogo zamanu khaybar ne kun ɲinɛna o de kɔ parce que c'est très important o kɛra zamanu khaybar arabi saudi dugu dɔ ye min ni magan ye kilo 100 ni kilo 77 ani madina ma jan ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a kɛlɛ ka yen dayɛlɛ a wagati de la a y'a interdit o y'a sɔrɔ a yɛrɛ ka saya tɔ o ye san 3 ɲɔgɔnna de ye o kɔrɔ a ye san 20 kɛ weleli la ka tɛmɛ a ka san 3nan yan'a ka fatu kisi nɛma b'a ye a ye khaybara dayɛlɛ k'o di silamɛw ma o khaybara de kɔnɔ a ye nin kɛ a ye nin fɔ le moment de khaybar a y'a interdit k'a fɔ ko mɔgɔ i ni muso ka bɛn a la sisan a bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ k'i damu ta k'i bɛ furu nafolo d'a ma k'ale y'a interdit zamanu khaybara o ye madina kɛrɛfɛ dugu dɔ de ye c'est interdit a filɛ nin hadisa y'a fɔ bon an yɛrɛ ye kuma ban sa an ka taa sisan nɔ komi o ye bukhari ye o ye muslim ye donc fana dun ko k'a sere bɛ ba kɔ an kana ni kuranɛ aya dɔw ye sisan na yɛrɛ k'a la fɔlɔ n'a sɔrɔ n ka fɛn bɛ facebook kan quoi a y'a kɛ to parce que ne ka fɛn gulonnen tɛ a gulonnen tɛ
fɛn bɛ kɛ Facebook ne t'a ye quoi fo ni yɛrɛ taara don a kɔnɔ tuguni. Oui, je vois que c'est là-bas. C'est là-bas. Vois que OK, pardon, on va continuer tuguni. An kana ni Ala ta ye sisan kuranɛ aya ta parce que olu bɛ kuma dɔ fɔ suratu nisa'i kɔnɔ suratu muso ka sura kɔnɔ minnu b'a a daga parce que Ala b'a fɔ suratu nisa'i kɔnɔ ko minnu bɛ k'u dafasa ja an k'a fɔ ten parce que Ala ye fɛn min kɛ haramu ye Ala kɛra ye fɛn min kɛ haramu ye i tɛ se k'o daga cogoya si de la o ko ne b'a kɛ to parce que an ka bɛɛ kɛ ka ɲa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة دو القرآن كنا سورة أبيا نساء كليني مسوغا سورة أيمين كلا أنغا فين دمنلا وبتا آيا دو تاكو تنمي كوكو يرساكوي أنغو فنافو parce que comment on a fait tout de dos on dit en français il y a les sens propres et puis il y a les sens figurés comment faut tout vanabe non bien sûr ça kuma tigi yɛrɛ ka laɲini tɛ nin i n'a fɔ olu bɛ aya fɔ Ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما دفسا منو دفسا جاولو كوكو ala ko nibe parce que ala ko nibe se muso ma ikaka furu nanfolo di furu nanfolo olu bo ta ko kɛ ina fo sisan ni bena jɛ muso fɛ i mana wari d'a ma dɔrɔn ko o y'o furu nanfolo ye minnu b'u dafasa ja olu t'a fɔ cogo o ye mais ala ka kuma kɔrɔtɔ ye ala ko de ni bɛ muso furu nanfolo o de bɛ ta ka di a ma parce que ni ko kuba i bɛ kumakan traduit 100% a bɛ komi sisan i ka cadeau di muso ma parce que hali ni bɛna muso furu hali ni ye dɔrɔmɛ kelen de d'a ma o bɛɛ bɛ se ka kɛ furu nanfolo ye parce que silamɛya la furu yɛrɛ bɛ kɛ cogo di furu condition ye mun de ye n'i bɛ muso fɛ muso somɔgɔw ka muso d'i ma o y'a condition dɔ ye jama ka bɔ furu kalama o y'a condition dɔ ye furu ka siri fana o y'a condition dɔ ye furu nanfolo bɛ k'a la o ye condition dɔ ye furu bɛ siri o ye condition dɔ ye jama ka bɔ a kalama fana a kana dogo muso somɔgɔw la mais minnu b'u dafasa ja sisan ko ka jɛ muso fɛ kɛrɛfɛ ka wari d'a ma k'a bɛ bɛn muso somɔgɔw t'a kalama jama t'a kalama furu dun a tɛ dogo a bɛ kɛ koba de ye hali hinduw fɛ minnu tɛ silamɛ olu ka furu ye koba de ye ala ye adamaden da o cogoya de la c'est pour que al halal bayin wa haram bayin halala bangelen do wa haramu fana bangelen do bɛɛ b'a dɔn ko zoro o ye mali ye bɛɛ b'a dɔn ko fu zoro o ye mali de a bɛɛ bangelen do adamaden i bɛ se k'i ban de k'a fɔ i bɛ tugu i ni dingɛ kɔ an kɔni an tɛ se ka mɔgɔ si jagoya an kɔni an b'a expliquer de voilà c'est haram fo muso somɔgɔw ka bɔ a kalama jama ka bɔ a kalama furu nafolo ka di a n ka cɛ o bɛ se ka kɛ heure kelen nɔ i ni muso fila ka bɛn a la o ye jɛnɛya de ye parce que ala de filɛ k'a fɔ kuranɛ de filɛ k'a fɔ muso furu nafolo ka di a b'o cogoya de la aya wɛrɛw bɛ yen tuguni an b'an da mɔgɔw fana na parce que hali muso anw fɛ yen mali la
ni muso bɛ kɛlɛ ni gɛn ni furusa taa ka bɔ taa ka so i ka minɛnw cɛ i b'a ka minɛnw cɛ k'a bɛɛ fili da la muso b'a ka minɛn ta o ye furu salen silamɛya la furu tɛ sa ten silamɛya ni furu bɛ sa seere de bɛ k'a la seere bɛ kɛ furu la a bɛ siri et puis furu cɛ ni furumuso cɛ ala k'o fana kuranɛ kɔnɔ furu cɛ n'a muso cɛ n'a bɛna furu sa a bɛ mɔgɔw wele sisan a bɛ kɛ seere ne bɛna karisa furu sa seerew bɛ k'a la n bɛna n'a y'a ye sisan fana sɔrɔ n y'a ɲagami dɛ bon ma da la ninnu fana n y'a ɲagami furu bɛ sa seere de bɛ k'a la bon ni seere kɛra la sisan a bɛ kalo 4 de kɛ i ni muso a bɛ so kɔnɔ foyi tɛ tɛmɛ o cɛ parce que ni fɛn tɛmɛna o cɛ dɔrɔn o ye kalo 4 ko bannen donc kuma laɲini ye min ye furu tɛ siri ten furu tɛ sa ten na i bɛna furu sa a bɛ kalo hakɛya dɔ de kɛ ɲɔgɔn ka so kɔnɔ o kalo hakɛya n'i ma se muso ma o ye o bannen o ye furu bannen mais ne sera a ma non a b'a daminɛ a zéro tuguni parce que o kalo hakɛya nin yɛrɛ kɔnɔ aw tin bɛ se ka don ɲɔgɔn na a bɛ se k'a dabila tuguni ka segin ɲɔgɔn ma o ye kelen ye ala b'a fɔ suratu muminuna fana kɔnɔ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الله أكبر وأعلى ألاكو قد أفلح المؤمنون كمؤمنون كنجرى الذين هم في صلاتهم خاشعون مؤمنون بسرا على نيوكا سيلكونا المؤمنون كزغادي ani an ka kuma laɲini yɛrɛ min ye ani minnu b'u u cɛya u ɲɛfɛla ka tanga walladhina hum li furujihim hafizun minnu b'u u ɲɛfɛla u lebu dɛ minnu b'o o kɔlɔsi illa ala azwajihim minnu dɛ fo n'a bɔra minnu b'u u ɲɛfɛla utiliser u yɛrɛ furumusow kan illa ala azwajihim ou bien furumusow kan aw ala ma malakat aymanuhum ou bien u ka jɔnmusow voilà k'i ɲɛfɛla tanga i furumuso ou bien i ka jɔnmuso fa innahum ghayru malumin ala ko faman ibtaga wara'a dhalika ni mɔgɔ i tɛmɛn'o kan sa fa ulaika humul aadun o kɔrɔ ko olu ye dansagolaw de furumuso o de fɔra silamɛya kɔnɔ furu ko den tɛ dɛ ala ko ale ye hɛrɛ ajala bainakum mawaddatan wa rahma ka hinɛ ni makari kɛ furukɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ a ye ɲɔgɔn ta kare kɔnɔ aw fila bɛ sɔnni kɔnɔ ko a ye furu siri hinɛ ni makari ko b'o la o t'o la dɛ balimaw alhaqu yuqalu walau kana murran parce que nin ko nin a waralen don iraniyɛnw ka jamana de kan a waralen don a bɛ hakɛ to dɛ peut-être u ka vidéo dɔ bɛ yen nɔ c'est parce que j'ai jugé nécessaire que n'an sera k'a sɔrɔ ka kuma a fana kan a b'an arranger quoi m'a lajɛ ni ma se k'a ye dɔrɔn an bɛ continuer quoi o jɔ sa an ka continuer n bɛ tila k'ale ɲini dernière position na quoi n bɛ ka aya minnu fara ɲɔgɔn kan n t'a dɔn u tununa n na mais hali n'u tununa n b'a dɔn a bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na quoi voilà filɛ nin ok an ye hadisa min fɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam a fɔ ko ni muso bɛnna fɔlɔ la ka ko ale ka interdiction ɲɛ ka ko ale ka a bali ɲɛ ko ni muso kun bɛnna furukunkurunin na sisan k'i ye fɛn fɛn d'a ma k'i kana si minɛ la ala kira a y'o fɔ o de kama minnu b'u u dafasa ja ko k'a fɔ ko ala ko de n'i bɛ fɛn de jɛ muso fɛ k'i ka a sara ani kuranɛ aya nan'o wuli ka bɔ yen ala yɛrɛ tilala ka ala kira kisi ni ma bɔ ko ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka lati ataita ujurahun a tila ka fɔ suratul ahzab kɔnɔ ko ala kira kisi ni ma bɔ an y'i musow daga i ye minnu ka furu nafolo di voilà
an ka continue alsa an ka u gosini kuranɛ ye dɔɔni. ala wala junaha alaykum in talaqtum nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ala te galon tigɛ dɛ. ala ko ko ni muso furu wa idha talaqtum la junaha alaykum in talaqtum nisaa ma lam tamassuhunna ko durumutaw kan aka muso furu sa ama maga muso mununa ama famwa ala ko kiku u labla ni labla ko ɲuman ye n'a ye ɲɔgɔn ta bɔlɔnin kɔnɔ a y'a ka furuni siraw dama est ce que o labla ko ɲuman e bɛna magari ko b'o la wa o puis ala b'a fɔ yɔrɔ dɔ la fa nisfu ma faratum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatu nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansaw alfadla bainakum. ala ko n'i bɛna muso furu i taara muso somɔgɔw fɛ yen bɛɛ jɛra n'a ye ko wa karisa muso de don a kan ka furu an y'a d'i ma bɛɛ bɔra kalama comme an y'o fɔ furu condition jama ka bɔ a kalama muso somɔgɔw ka bɔ a kalama furunafolo fana ka di voilà donc n'aw fila ye furunafolo di aw ni ɲɔgɔn cɛ jama ma bɔ a kalama muso somɔgɔw ma bɔ a kalama furu ma dafa parce que furunafolo silamɛya la a bɛ di muso yɛrɛ de bolo ma 1000 don wa 2000 don wa 20 don wa a bɛ da yɛrɛ de bolo ma parce que an ka mɔgɔ dɔ tun bɛ Mali la a den furunafolo a ko ale denmuso kala kuranɛ de la o kɛra ka tɛmɛ o kɛra a ka furunafolo ye. donc ala ko sisan n'i bɛna muso furu sa i ma se a ma dilan ma tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ fa nisfu ma faratum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatu nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa. ko n'i bɛna muso furu sa ka sɔrɔ dilan ma tɛmɛ e ni muso min ɲɔgɔn cɛ k'i ka furunafolo kilancɛ ta k'a di muso ma n'aw tun bɛnna 5000 ma i k'a ta i k'a d'a ma n'aw tun bɛnna 20000 ma i ka 5000 ta k'a d'a ma i ka furunafolo kilancɛ ta k'a d'a ma aw ya'funa ko ou bien n'a tigi yɛrɛ ko k'ale yafara ko o y'o bannen illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatu nikah fo ni muso yɛrɛ ko a kaɲi sa ne jɛra kɔ ou bien furu ko bɛ mɔgɔ min bolo o tigi yɛrɛ ko a kaɲi donc furu koden tɛ dɛ furu tɛ se ka siri dogodogonin dogo la quoi a tɛ bɛn dɛ. voilà an ka continuer comme ne y'a fɔ ne ta tɛ clash ye ne ta tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ ye silamɛya y'a fɔ cogoya min na ne bɛna fɔ ten de ka kuma fɔ ka ban ne tɛ mɔgɔ si de contre la a banna parce que c'est une actualité. ala ko fana aw kamalenbaniw fana nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum aw furumusow ko o y'aw ka furu de a ka don a ka furu la cogoya min ka d'aw ye ko mais k'aw kana gorojigɛniw ladege donc n'a ka di i bɛ karate kɛ n'a ka di i bɛ judo kɛ n'a ka di i bɛ aikido kɛ n'a ka di i bɛ taekwondo yɛrɛ kɛ mais ala ko gorojigɛniw b'a kɛ cogoya min na aw kana o kɛ aw furumusow la nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum. ako fana ونساؤكم حرث لكم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ala ko kuranɛ kɔnɔ suratul baqara ko aw ka musow y'a ka furu de fana fatu hartham ko aka muso ko wala ko ni muso bɛ laada la k'aw kana gɛrɛ o la wala taqrabuhunna hatta yatahurna a kana gɛrɛ muso la n'a bɛ laada la fa idha tatahharna fa atuhunna min haythu amarakumullah ko n'u jɛra sisan sa a ye na u ma ala ye yɔrɔ min yamaruya na aw ma min tɛ gorojigɛniw ta ye min tɛ pelew ta ye k'aw kana pelew dɔrɔn de ladege. inna allaha yuhibbu tawabin wa yuhibbu almutatahhirin. o de kama muso ni cɛ ye fini de li antum libasul lakum ani muso an ɲɔgɔn ka fini de voilà an b'a to tan ala ko de ya ayyuhalladhina amanu
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. alaka kuma kan kadi de wa man asdaqu min allahi qila wa man asdaqu min allahi haditha. alako kunna yi musufuru wa idha ayyuhal ladina amanu idha nakatul mu'minati thumma ni musufuru ka klaka furusa alako furusa kana ke marfa ci nyogona akala bla fasarihunna sarahan jamila kala bla kanya balmaw dogo ni dogo furu te furu de ambe ala ta de fo pin voilà ala ya fota ala kra ya fota note mo mai beni kusugu nke ite son wa kishika mugoma muso est très propre muso sandale no ka bonu kusugu nunu ma quoi ala ma muso da ka programmer ni kusugu e quoi et puis islamia la fana ibe molani ko ye oye ala soso ko de inana anga ke sisa ibe molya ka ko anga ke sa suva bito mobili bolla ibi denga butelta banga foto la presque quoi ou bien ibe ka boisson mi clara bouteille la ibi denga fli ibi ki denmi ka fli mke de ire bado ko ibe ka kujugu de ke quoi ki denga ke ire bado be ka kujugu de ke voilà. Et puis fana anga jetemine ere ke sa ramadan ere takabulu la ni me be jonema kan ki ka mogola balmo ni bata o be kalo kelena ya be konota o ba bla o ba kodo mo wore fana be na tuguni un an après o bata o be dingelen kenai ainsi de suite donc o kuma sunu ngunte de ce n'est pas un dépôt de déchets voilà fendo be nino ala kra sallallahu alaihi wasallam akoko fen mai quoi ni ko ibi klo gela ki ba daga wo de be boa ko kono quoi wo de be boa ko kono wo koni bala muso ala wu bonya de hadisa ne re kono ala krisina ma ko muso e galaka de ako galaka de do ko ni ko iba klendro iba kare a karli a kleni ni ko iba kle a karli e furusa de ni ko be muso son be boala iba furusa de o wu ketuko ere de voilà. Assalamu alaikum. Je pense que c'est mieux qu'on arrête ici parce qu'on a donné sur le bon comment qu'on a dit bon nous bora ka galon fon tike ka adas la me ala ambe bo ambe be jabi quoi aya famo vidéo man fen bora ka parce que malien te sera ala nye malien te sera ala nye malien est capable ka ali ala ka kuma kan ta ka pédia défendant malien est capable ka ala ka kuma kan ta ka gordigania défendant ka couronne aya ta ka autonomie a kungolo kan o sibe malien bi o de kama mbesi nga kuma kan moi ama jane ka fo doka boni doka gundo ali sini c'est pas bon islamia te jena e ka boni ka mo lebuye quoi ate bena e bi ate bena e sini mais ni o fo ba ka fo ka karta défend ambe karta défend tien de kan parce que fait minte be o te be karsa ou ya wole ka médaille dama ka fo kiba akele o kama ne ba fo ça c'est pas normal parce que karsa ere ma ou ayere wole ka dama a wole la de ka dama ka fo be karsa kele ko karsa étage jo o te ne bo karsa défend oro la parce que ay étage jo ama worbo ekun anga o fana tien fo nyogonyana voilà na fara o be défend ne ko ne be défendre ke nga tien de kan ni tsira mi tien fo fana je mettais et je ferme ma bouche men datugu I have to seal my mouth men ndamne kan dabo akumala quoi men atugunde comme nya fo mo bora ka galon tike mbaw be jabi voilà ni buru be fiye buru ka fiye quoi vidomani munu te ko kala ma mo munu wishki minaw ni glominaw fana ka fo kube qur'an ayata kubo korofo mo nyana ube cheninke quoi aya fa moi ube cheninke anga tutan comme nya fo mena men batigi ba jabi quoi ma jabi mo ye galon tike ni dinene ko on nyana ambi jabi parce que do ba fo ko kika keta bon abaro amega malika kele komina ni ako do de ka fo kibe fendo autonomie islamia la quoi note ni à part ça tchero burange aba on ni tchieche à 90%.
aba anw ni tiɲɛ cɛ à 90%. Mais n'a ko k'a bɛna maga silamɛya de la, on est obligé k'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ. Donc a ka jo minnu b'a bolo an tɛ se k'an da maga o la parce que u b'i ka kuma ta u b'a tɔnɔmi ka tɔnɔmi ka don u sago fɛ. A b'an ni tiɲɛ cɛ yɔrɔ dɔ la o, a b'anw fana ni tiɲɛ cɛ yɔrɔ min na an t'an da maga o la o. Mais n'a ko k'a bɛna don silamɛya de la gosi anw fana an ko k'anw tɛ jɛ ni o ye, fo mɔgɔw fana ko o yɔrɔ de faamuya. An bɛ défendre kɛ tiɲɛ de kan dɛ. Ok, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. An b'a to tan n'ala sɔnna ma n'an bɛna siɲɛ wɛrɛ ou bien siɲɛ fila mais vidéo mani kɔni u bɛ jaabi quoi siga foyi t'o la k'u ka vidéo ta dɔrɔn k'a jaabi. Ok, comme n kun ko n bɛna iraniyɛnw ka fɛn dɔ ɲini a bɛ 1 minute di yan k'a la ni sera k'a ye a tun bɛ n ka Facebook YouTube fɛnw na n b'a ta dɔrɔn ka télécharger rapidement an b'a lajɛ n'an sera k'a ye a b'an bɛɛ nafa quoi. Bon m'a summarisé m'a bla m'a wala dɔɔni dɔrɔn parce que je pense pas que ni n bɛ se k'a ye ko fo k'a fɔ ko n b'a télécharger ka tila k'a bila quoi, mais je vais faire mon mieux. Silamɛya ye ko diinɛ jɛlen de don o de kama tous les aspects de la vie de adamadenya ka fɛn bɛɛ silamɛya b'i da maga la i tɛna foyi fɔ fɛn min ma deli ka fɔ silamɛya kɔnɔ quoi, foyi i tɛna foyi de fɔ foyi papaga. I ye ɲininkali kɛ cogo o cogo a ɲininkali de la ka kɛ silamɛya kɔnɔ ka tɛmɛ hali i bɛ taa ɲɛgɛn na cogoya min na aw bɛ silamɛya kɔnɔ n'i wulila ka bɔ sunɔgɔ la i bɛ mun de fɔ n'i bɛ dumuni kɛ i bɛ mun de fɔ. Ala y'a haramiya dɛ, Ala y'a haramiya bi a y'a haramiya sini. Parce que adamaden ko sɛ i bɛ tiɲɛ i bɛ bin bila so kɔnɔ mais n'a ma da ye ka dun o bannen an fana man ka tiɲɛ de bila n'a ma ni mɔgɔ min on peut rien faire hein. Bon je pense que n tɛna nin ye joona quoi parce que ne tun y'a vidéo ni kɛrɛnkɛrɛn ka bila il y a longtemps. Bon vidéo ni n bɛna kɔrɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna sisan iraniyɛnw de ko ni muso ko ni u bɛ musow pousser de ka kɛ nin kan quoi, u bɛ musow pousser de ka kɛ nin kan u ko de ko ni muso y'a kɛ a mana ko sisan a mana kɛ sisan a mana taa ko ji o ji b'a fari la ko mɛlɛkɛ 70,000 de bɛ dugawu k'a ye Ala ka yafa a ma quoi. U b'o k'o nkalon tigɛ dɔrɔn k'a don muso kunna ka muso su ka k'a kan. Ok an b'a to ten assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu n'Ala sɔnna ma an bɛna jaabili kɛ dɛ voilà parce que maliyɛn mais bɛ siran maliyɛnw ɲɛ k'a fɔ a bɛ bɔ ni mɔgɔw gundo ye a man ɲi hali sini ne b'a fɔ a man ɲi voilà mais n'i y'o fɔ u b'a fɔ a filɛ ka karisa défend non silamɛya la c'est haram. Ala kira sallallahu alaihi wasallam man satara musliman satarahu Allahu yawm al-qiyamah ni silamɛ sutura alikiyama Ala b'i sutura. Et puis bon nin fana nin ye faso jɔ fana dɔw bolo bon Ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma dɔrɔn assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dhalimin parce que Ala ma bɛda kana kama dɔw fana bɛ Ala y'u da de k'olu kɛ jahanama dɔgɔ ye lɔgɔ Ala kana k'olu ye parce que ni Ala ye mɔgɔ min fana Ala tɛ baga mɔgɔ ma n'a y'i minɛ dɔrɔn i nɔ de b'a la quoi n'Ala ye mɔgɔ minɛ a tigi nɔ b'a la. Ok ne balimaw assalamu alaikum ni kun ne ka fitini clash tɛ kɔrɔmatigɛli tɛ Ala y'a fɔ cogoya min na o de don quoi assalamu alaikum.